अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ज़ोहर की नमाज में मुकम्मल कितनी रकात होती है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं तो फिर आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज 90% लोग यही सर्च करते हैं ज़ोहर की नमाज़ किस तरीके से पढ़ें। तो देखिए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें कोई अलग से नमाज नहीं पढ़नी है। जो तमाम नमाज़ों में पढ़ा जाता है वही चीज़ इसमें भी पढ़ी जाएगी। तो नियत करने से सलाम फेरने तक A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपसे छोटी सी गुजारिश यही करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है, मगर वीडियो को किसी मुसलमान भाई तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी मुसलमान भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। सबसे पहले देखिए, कोई भी नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी ये होता है कि उसके बारे में हम अच्छे से जान लें। मिसाल के तौर पर अब यही जान लेते हैं कि ज़ोहर में कितनी रकात होती है। 90% भाई हमारे ऐसे होते हैं जब मस्जिद में जाते हैं तो लोगों को देखकर नमाज़ पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, मगर इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ज़ोहर में कितनी रकात होती है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी रुकू कब करना है, तमाम चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ रकात कितनी होती है। तो ज़ोहर में 12 रकात होती है। 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, यानी 4 4 8 4 12 रकात हो गई। अब मैं आपको 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और एक बात और भी बताने वाला हूँ कि जो इसमें पढ़ा जाएगा सेम वही और नमाजों में पढ़ा जाएगा। याद रहे, अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाना है। उसके बाद इमाम साहब तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। नियत का जो मामला है, अलक़ल्बो बिलक़स्द, यानी दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियत, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो आपकी नियत दुरुस्त है तो नमाज भी हो जाएगी। सबसे पहले नियत कर लेते हैं। नियत की मैंने 2 रकात सुन्नत नमाज ज़ोहर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। आप जब अल्लाहु अकबर कह लें, सबसे पहले अब आपको यहाँ सना पढ़ना है। यहाँ भी बहुत मेरे भाई गलती ये करते हैं, सबसे पहले तवज्जो तस्मीह यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको सना पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है वो भी बता दे रहा हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। जब आप ये पढ़ लें, अब उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ते वक्त इतना ध्यान दें, वो इतनी आवाज़ से पढ़ें कि आपके कानों तक आवाज़ चली जाए। जब अकेले में हम नमाज़ पढ़ें, मान लीजिए, तो इतनी तेज़ पढ़ें कि आपके कानों तक सुनाई दे। किस तरीके से पढ़ना अभी बता दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब उसके बाद आपको जो भी सूरत याद हो तरतीबवार पढ़ें। और एक चीज़ याद रहे, तरतीब के साथ ही नमाज़ पढ़ें। अगर आप तरतीब और तजवीद के साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने सूरह फील पढ़ लिया है तब उल्टा नहीं जाना, यानी कि अब आपको इधर कोई भी सूरत नहीं पढ़नी है, चाहे वद्दुहा हो चाहे कोई और हो। इसी तरीके से अगर आपने मान लीजिए मिसाल के तौर पर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लिया, तो अब कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है, पीछे नहीं पढ़ना है। अब सूरत पढ़ते वक्त इतना ध्यान दें, अगर आपने पहली रकात में छोटी सूरत पढ़ा है, मान लीजिए 5 आयतों की, तो दूसरी रकात में उससे कम पढ़ेंगे तो भी चल जाएगी। लेकिन ध्यान दें, पहली रकात में बड़ी सूरत कोई पढ़ें, मान लीजिए 6 आयत 7 आयत की, उसके बाद छोटी सूरत पढ़ सकते हैं। कम से कम आप अगर नमाज में पढ़ें तो 3 आयतों के मिकदार कोई भी आप सूरत पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप सूरत कोई भी मिला लेंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू में जब जाते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि मर्द हजरात की जो पीठ होगी एकदम लेवल होगी, यानी मिसाल के तौर पर अगर उनके पीठ पर 1 गिलास पानी रख दिया जाए भरा हुआ तो गिरे ना। इसी तरीके से जब औरतें रुकू करेंगी तो वो इतना झुकेंगी कि उनका हाथ घुटनों तक आ जाए। अब उसके बाद यहाँ
آپ کو رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بھی بتا دے رہا ہوں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب بہت سے میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو جب آپ سبحان ربی العظیم کہیں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر آپ سبحان ربی العظیم نہیں کہہ پاتے ہیں تو آپ سبحان ربی الکریم کہہ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہاں کتنی مرتبہ آپ کو تسبیح پڑھنا ہے؟ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ۔ اب اس کے بعد آپ کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اب آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ جب سجدے میں جائیں تو آرام سے جائیں، پہلے ایک سجدہ مکمل کر لیں، سجدے کی تسبیح پڑھ لیجئے، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، 3 یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ہر ایک ارکان کو آپ کو آہستہ آہستہ ادا کرنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں خصوص و للہیت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب یہاں پھر آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی صورت ملا لینی ہے۔ جب آپ پھر کوئی صورت ملا لیں گے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، پہلے رکوع کی تسبیح پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ تشہد میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اتحیات پڑھنا ہے۔ اتحیات دیکھیے، اتحیات پڑھنا نماز میں واجب ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کس طریقے سے پڑھیں وہ بھی بتا دے رہا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا اٹھا لینا انگلی، الا اللہ پہ نیچے کر لینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس کے بعد آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد آپ کو دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بھی بتا دے رہا ہوں۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب اس کے بعد آپ کو سیدھے جانب پہلے سلام پھیر دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہو گئی آپ کی 2 رکعت سنت نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اور جب بھی آپ نماز پڑھیں یہی سیم چیزیں ہر نماز میں پڑھی جائیں گی، کچھ الگ نہیں پڑھی جائیں گی، تو اس چیز کا آپ دھیان دیں۔ آپ کم سے کم جب نماز پڑھیں تو 10 سورت آپ یاد کر لیں باقاعدہ۔ یاد کرنے کے بعد آپ کے گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا ہو تو اس سے پوچھ لیں، اپنا مخرج درست کر لیں، اس کے بعد یا آپ اپنے امام صاحب سے سیکھ لیں۔ ضروریات بالا کی چیزیں آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے۔ حضور کی حدیث بھی ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لازمی دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کسی بھی مسلمان بھائی یا بہن کی نماز درست ہو گئی تو ان کے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یاد رہے، اگر آپ کو لگتا ہے میرے کہنے میں کہیں غلطی نظر آئے تو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر ہماری اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بات سچ ہوگی تو میں اسے